आम जाइए कौटी कहनी और क्या हाइट रे पैसा लगे एतर फुल पड़िया फुल्ली पड़िया ने ओलिया धरते करा ले भी ऊपर कौन पे अलाउ नहीं कौन पे एटी रास्ता छोट अच्छी हाँ से केतरा गाड़ी मैंने अलाउ कराऊनी जो बस मिनी बस ट्रावेलर आ मेस पिकअप ये बड़ बड़ गाड़ी अलाउ नहीं एटा लोकल लाइन पड़ आसलो ना ये भी रास्ता टिके खराब तापर पड़ हेलो सांग मैंने गुड मॉर्निंग समस्त को आज ब्लॉग रे सब आम चलू महेंद्रगिरी बुलिया पे आपण मैंने देखु एंजॉय करूँ आज ब्लॉग मस्त हो समस्त को रिक्वेस्ट स्किप कहीं करतुनि एंड चाहे देखु या एंड रे जना पड़ो आहरी किसी सस्पेंस अच्छी जर्नी तो स्टार्ट हो गला मु जणे दूची आम कौटू बाहरलु आ केमिति महेंद्रगिरी जीवा एटा स्टार्टिंग करिचु पारलाखी मुंडीर जाजपुर गाँव से आमर सांग थिले तो लोकल सांग दी जन सहित आम जीवु तो ये जड़े सांग चलाउछंती से हूँ जाजपुर गाँव पारलाखी मुंडी तो सेठू केमिति जीवे मुझे जन दूसरी यहाँ जाजपुर गाँव बाहर लोकेशन समस्त सेमती बहुत बढ़िया थाए नेचुरल व्यू ये पारलाखी मुंडी बाहर यहाँ लांजी परार कहीं जीवु आम बाटर पड़ो जिरांग मुझे देखदेवी जिरांग जीवे जिरांग रु कईपुर रोचे से कईपुर सीधा पलैबे आमर महेंद्रगिरी तो भुवनेश्वर रु आसिले एटा टोटाल पाखापाखि कस्ट पड़ मुझे जन दूसरी भुवनेश्वर रु पारलाखीमुंडी आपन को लोकल ट्रेन 60 टका पड़ुची 60 टका एठी गोटे बाइक धरिले जदि कि चिन्हा अच्छा तो भल कथा ना कईपुर पाखक आप रिजर्व करेंगे तो मैक्सिमम जदि महेंद्रगिरी टोटाल बुलिकी आसवे गोटे 4 व्हीलर धरिकी तो मैक्सिमम आपन को 500,000 रे भी हो एठी आ पारलाखीमुंडी स्टेशन ठू महेंद्रगिरी टोटाल रहिबो 50 किलोमीटर आपन जो बाटे भी जाई परिबे लोकल के चिन्हा थिले तो बहुत इजी रे जाई परिबे जदि भी गाड़ी नौचंदी बेसी कॉस्ट पड़िबोनी घंटे 1.5 घंटा रे ही बाट ठीक अछि एंजॉय द शो ना वर्ष को जो जनवरी 14 पांडु मकर संक्रांति से टाइम रे सेडी यात्रा ऊपर महेंद्रगिरी गोटे पूरा होली प्लेस टे कौन पाई आगो को जणेबी ता हिस्ट्री कौन पाई से होली प्लेस एबे तो फिलहाल आम 4 जन जाऊँ मो सांग मैंने पछरे आगे गोटे बाइक रे आम जाऊँ पछरे आउ 2 जन सांग आसछन्ती देखो आगे पछरे आसछन्ती कंटिन्यू करवा हमर सीता पहाड़ यात्रा में जनवरी सीता पहाड़ है बेटा एटा 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 ना एटा मात्र सीता पहाड़ संक्रांति एटा मंदिर घर है ना जो सात बणी बोली कहंती एटा कोटा एटा मंदिर मंदिर की मंदिर एटा सात बणी कहन सात गहणी मंदिर सात बणी तैयारी होउछ ना पूरा हां टिके रखवा जाता कांचे देखि एटा मंदिरटा रे जानिछु सात बणी हां ना तो आगे जाइतिला आम जाइए कौटी कहनी वाओ इतने एरिया रे बाजरा लगे टोटाल से ऊपर पूरा टोटाल बाजरा गछ
ଏପଟ ସାଇଡରେ ବି ବାଜିରା ଗଛ। ହଁ ଏଠି ଆ ବହୁତ ଗାଡି କେତେ ଏକରେ ଚାଲିଛି? 2 3 ଗିୟରରେ ଚାଲୁ। 3 ଗିୟରରୁ କମାଅ ନହେଲେ ଏଠି କେବଳ ବାଜେରା ଆଉ କାଜୁ ନା? ହଁ ଘାଟି କି ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ରାସ୍ତାଟା ପଟେ ଯୋଉ ଟ୍ରକ୍ ଗୁଡା ଯାଉଛି ନାହିଁ ବା ନା ତ ଏଇ ପାହାଡି ପଡୁଛି। ଏଇ ଘାଟିଟା ଏଠି କେତେ କିଲୋମିଟର ପୁରା ଟୋଟାଲ ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ? 5 ଥିବ ବୋଧେ। 500 ଏବେ କଇଁପୁର ଦେଖଉଛି 3.5 କିଲୋମିଟର। ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଏଇଠୁ ତ ବ୍ରିକଟା ମରା ହେଇଥିଲା। ତ କଇଁପୁରଟା ହେଇଗଲେ ସେଟା ପୁରା କଣ ପାହାଡ ଉପରେ? ଯୋଉ ଚକ ଯୋଉ ନାହିଁ କି ନା ବୁଝିଲ ହଁ 11 କିଲୋମିଟର ଲାଗୁଛି। ହଁ ମୁଁ ସେଇଟା ଦେଖିଥିଲି। ଆହୁରି କେତେ ହାଇଟ୍ ରେ? ସରଲା ଗାଟି ସରଲା। ଏଥର ବୁଲି ପଡିଆ। ହଁ ବୁଲି ପଡିଆ ନା ବୁଲିବ ନା ନର୍ମାଲ ରେ ଯିବ। ହଁ ଓହୋ ୟାଡା କା କୋଟାଣି କି ସାଡେ କୋଟାଣି ନାହିଁ ଆଉ ତାହେଲେ ଏଟା ବହୁତ ଆରକୁ ଭ୍ୟାଲିଟା ବହୁତ ବଡ ନାଇଁ କି ରେ? ଏ ରୋଡଟା ଏଇଠି ପୁଣି ଖରାପ ହେଇଗଲା। ଯାହା ବି ହଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି ନା, ତ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବି ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଫେବୃଆରୀ ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ଏଗୁଡ଼ା ବି ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଆଜି ଆସିଛି ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି। ଟୋଟାଲ ଉପରେ ସେଇ ଉପରକୁ ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟଟା ଏଇଠୁ ରହୁଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଲେଖା ହେଇଛି ଯିବା ପାଇଁ। ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଜୈବ ଉନ୍ନୟନ କମିଟି। ଏଇଠୁ 6 କିଲୋମିଟର ଉପରେ ଏଇଠି ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର ରହୁଛି ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି। ଏଇଠୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିର। ଚାଲ ଯିବା ଦେଖିବା। ହଁ ଟ୍ରାଭେଲର ଆଲାଉ ନାହିଁ। ଓହୋ ଏଇଠିକି ଏଇଠିକୁ ଉପରୁ ଟ୍ରାଭେଲର ଆଲାଉ ନାହିଁ। ଏଠି ଉପରୁ କଣ ପାଇଁ ଏଠି ଆଲାଉ ନାହିଁ କଣ ପାଇଁ? ଏଠି ରାସ୍ତା ଛୋଟ ଅଛି ଆଉ ହଁ ସେଇଥିପାଇଁ କେତେଟା ଗାଡ଼ି ମାନେ ଆଲାଉ କରାଉନି। ଯେଉଁ ବସ୍ ମିନି ବସ୍ ଟ୍ରାଭେଲର ଆଉ ମେସ୍ ପିକଅପ୍ ଏଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଆଲାଉ ନାହିଁ। ଆଉ ବୋଲେରୋ କାର୍ ବାଇକ୍ ଆଉ ଟାଟା ମ୍ୟାଜିକ୍ ଏଇ 4ଟା ଆଲାଉ। ଆଉ 4 ହ୍ୱିଲର 100 ଟଙ୍କା ଟିକେଟ୍, 2 ହ୍ୱିଲର 20 ଟଙ୍କା ଟିକେଟ୍। ଆଉ ଉପରେ ଖାଇବା ବି ମନା। ଯାହା ଖାଇବେ ଚକରେ ମେନ୍ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଖାଇବେ। ଆଉ ଖାଇ ପିଇ ବୁଲିକି ମାନେ କାଲି ବୁଲିକି ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଆସିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ରୋଷେଇ କରିକି ବି ଯାଇପାରିବେ, ଆସିକି ବୁଲିକିରି ଆସିକି ଖାଇପାରିବେ ସେମିତି। ଆଉ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ୱାଟର ବୋଟଲ ଏଇଟା ପିଇବା ବି ମନା। ତ ଭାଇନାଙ୍କ କହିବା କଥା କି ଏଇ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି ୟା ଉପରକୁ ଟୋଟାଲ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ହିଁ ଯିବନି। 4 ହ୍ୱିଲର ଆଉ ବଡ଼ ଟ୍ରାଭେଲର ଆଲାଉ ନାହିଁ। ସେପଟ ସାଇଡ଼ଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ରହୁଛି ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ରୋଡ଼ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଯେଉଁଠି 6 କିଲୋମିଟର ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଇଠି ଟିକେଟ୍ କାଟିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନ କାଠ पुष्पा को डाकिवा पुष्पा को पुष्पा पुष्पराज मैं झुकेगा नहीं साला। तो जेना बाबू कहया कथा ये रक्त चंदन काट अच्छी मस्त व्यू रोचे ना गजब। घाटी चलला बेले आपण देखिए सेठ सब बोर्ड मरा सब मंदिर को रोड युधिष्ठिर मंदिर ऊपर भी लिखा है भीम मंदिर को रास्ता युधिष्ठिर मंदिर पे लिखा है
तो फ्रेंड्स गोटे इंपोर्टाट कथा आपण महेंद्रगिरी आसुचंती बुलिया पई फैमिली हो कि फ्रेंड हो बाहर खाइबा बैग रे पुरे की आनंतु कहना या ऊपर किछि भी नाही आपण हैरान हो पहाड़ उपरू जाउछन जेतोले खाइबाटा नहीं कि जातु पूरा व्यू देखो महेंद्रगिरी कौन है अलग प्रकार एटा आउ टिके शीत हेले आउरी बढ़िया लागियो ना ए व्यूटा एते समय नेचर को एंजॉय कला भितर आम चढ़ुलु घाटी घाटी चढ़ला भितर आम देखिलु बहुत बढ़िया व्यू थिला आम समस्ते डिसाइड कलु कि ये गाड़ी रखिकी फोटो उठेबू आ रेस्ट भी नौ टिके बहुत समय गाड़ी चलैलु जेहेतु नेचर बहुत व्यूटा बहुत बढ़िया थिला ना तो फोटो उठेबू भी बहुत बढ़िया बैकग्राउंड रही एमती व्यू सब तो देखा मिलनी खास करके तो कटक भुवनेश्वर टोटाल नाई देखिलु आम गाड़ी रखिकी एंजॉय कला भर आम सांग भी दुई जन दौड़ी के आसिले से भी देखिए कहले फोटो उठेबे बोली तो फोटो तो उठेबू आपण मानक आउ गोटे जिनस देखी कौन पे महेंद्रगिरी फेमस से जिनसटा भी जानीदे ए चलते पचारिया महेंद्रगिरी कौन पे फेमस कबे क भूत वनवास जो थिला ना तो पांच पांडव जो रहिथिले गुटे वर्ष से टाइम रे एडी थिले सर आ एइडा होची कली जुग रे हमर परशुराम को रहिबा स्थान एइडा ही अछन एबे परशुराम अछि बेले एडे मान्यता अछि आ परशुराम इठु ही कली को अवतार रे आसी से सर फोटो उठे दबा झरना छिबे न पानी हां पानी ओडे बाहर जी अच्छा जीवा फोटो उठे सारा पर आम चलू गाड़ी रे गाड़ी स्पीड मु वीडियो स्पीड कर देइछि घाटी ही अच्छी आप देखो ये एंजॉय करूँ पूरा व्यू चलू आम गलु पहाड़ रो पूरा ऊपर महेंद्रगिरी पर्वत रो पूरा ऊपर ही गलु घाटी रो लास्ट आड़ को चलू एटा महेंद्रगिरी पूरा टॉप पोजीशन को पळे आसलो एटा होची तार व्यू तळ को सेपट पहाड़ भितर तो एटा पूरा अछि एटा देखौची जोटा एटा पूरा टॉप पोर्शन टा के स्लो करे एटी देखो चलो आस्ते आस्ते स्लो रे पॉइंट टा देखु जन तो टोटल आंबे पूरा टोटल बहुत ऊपर अछि न एटा पूरा मेन पहाड़ जोटा एटा कौन किए ऊपर रही हेलो एटा होची महेंद्रगिरी पहाड़ एटा होची मेन पॉइंट जोटा एटा भीम मंदिर एटा गाड़ी नहीं जीवा पड़ो से डाक एटा जो मूर्ति है एटा कहार परशुराम कर ना जानि पारु रक्षा आ तांग स्थान बास एटा हो बास सेही बडे रास्ता रे दुआरे एटी केवल मंदिर रहबो ना एटा होतदा एक्चुअली भलो आसीबो एटा हो आ नाही मो एटा फ्रेंड्स पहुंची गेले कुंती मंदिर रे एटा होची कुंती मंदिर या तळु को किछि नाही आ किछि नाही तो महेंद्रगिरी टॉप रे सेठी परशुराम कर युधिष्ठिर समस्त मंदिर अछि किंतु एठी कुंती मंदिर युधिष्ठिर आ भीम आउ को मंदिर अछि सेठी संतोष टॉप रे युधिष्ठिर आ भीम मंदिर परशुराम कर आउ कोन अछि मंदिर अच्छी नहीं केबे ठार अछि केते वर्ष
ମନ୍ଦିର ଏଇଟା କେବେ କେଉଁ ବର୍ଷରୁ ତାର ମାନେ ହେଇଛି କୌଣସି ତାର କିଛି ପ୍ରୁଭ୍ ନାହିଁ ତ ପ୍ରୁଭ୍ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ତ କହିହେବନି ତ କିନ୍ତୁ କେବଳ ହିଁ ମନ୍ଦିର ଜଣାପଡ଼ୁଛି ବହୁତ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ମନ୍ଦିର କେବଳ। ବାବା ଅଛନ୍ତି ପଚାରିବା କ'ଣ ହିଷ୍ଟ୍ରି ରହୁଛି କୁନ୍ତୀ ମନ୍ଦିର ରହୁଛନ୍ତି। ବାବା ଆପଣ ଏଇଠି ରହୁଛନ୍ତି କୁନ୍ତୀ ମନ୍ଦିରର ହିଷ୍ଟ୍ରି କ'ଣ କେବେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା କିଛି କାହାକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ ତାର ପ୍ରୁଫ୍ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏଇଠି କେବେ କେତେ ବର୍ଷ ଠାରୁ ରହୁଛନ୍ତି? 15 ବର୍ଷ। ତ ବାବା ମନା କଲେ ଅନ୍ କ୍ୟାମେରା ଆସି କିଛି କହିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଯଜ୍ଞ ସ୍ଥାନ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ବାବା ରହିଲେଣି 15 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ବଟ୍ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମନ୍ଦିରର ହିଷ୍ଟ୍ରି କ'ଣ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଜଣା ବି ନାହିଁ। ତାର ମାନେ ଠିକ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ନାହିଁ କେଉଁଠି କେବେଠାରୁ ଏ ମନ୍ଦିର ହେଇଛି। ଯାହା ଲୋକଙ୍କ କହିବା କଥା କି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଭୀମ କୁନ୍ତୀ ମନ୍ଦିର ଯାହା ବି ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ଯେତେବେଳେ ଅଜ୍ଞାତବାସରେ ଥିଲେ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରୁ ହିଁ ଏଇଟା ରହିଛି। ତ ଆମେ କଥା ହେଲା ପରେ ଭାଇକି କହିଲି ମୋ ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ଦାନ କରିଦେବା। ତ ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ ଯାଇକି ଦେଲୁ ଓ ବାବାଙ୍କୁ 100 ଟଙ୍କା ଧରେଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ବାବା ନିଅନ୍ତୁ ଆମ ତରଫରୁ। ଆଜ୍ଞା ଘିଅ ଦରକାର ଝିଅ ଦରକାର ଯେ ଆଉ ଆମେ ତ ଯାଇକି ତ ଆଉ ଆଣିପାରିବୁନି। ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ ଖୁସିରେ, ଆପଣ ଯାହା ବି ଲଗେଇବେ। ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁନି ନା। ଓ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଶାନ୍ତି, ନୋ ମୋବାଇଲ ନୋ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ବାସ୍ ରହିବ ଖାଲି ଶାନ୍ତିରେ। କଣ ପାଇଁ ବୋତଲ ହେଲା ନାହିଁ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଗରେ କେତେ ବୋତଲ ପଡୁଛି। ସେମିତି ଦରିଦ୍ର କରିଦଉଛନ୍ତି। ଭଲ ଜାଗାଟା ବଢିଆ ଜାଗା ଥାଏ, ବଢିଆ ଜାଗା ଏମିତି ଏକା ଲୋକ ଆସି ରୋଡ ନଥିଲା ବଢିଆ ଥିଲା। ରୋଡ ପଳେଇ ନଷ୍ଟ ହେଲା। ଯୋଉ ରୋଡରେ ସେତେବେଳେ ଉପରେ ପୁଅ ଝିଅ ଗୁଡା ଖାଲି ରହୁଛି ଏବେ ଯା। ଯଦି ରୋଡ ନଥିଲା ନା ସେତେବେଳେ ଜଣେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଭାଇ ନା ତମେ ଏତିକି ଜାଣିଛ ଯେତେବେଳେ ରୋଡ ନଥିଲା, ଏଇ ଯୋଉ ରୋଡ ନଥିଲା ଲୋକମାନେ ନିଜେ ଆସିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ପଡୁଥିଲେ, ତ ଜିନିଷ ଆଣିବାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ରୋଡ ହେଇଗଲା ନା ସବୁ ଧରି ପଳାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ, ସେଇଟା ହଉଛି ମେନ୍ କଥା। ମୁଁ ସତ କହୁଛି ଆମେ ଯୋଉ ଗତଥର ମୁଁ ଆସିଥିଲା ବାବା ମା ପାଣି ବୋଟଲ ଆଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ପାଣି ବୋଟଲ ଏଠି ପାଣି କଷ୍ଟ ଏଠି ଖାଲି ଏଇ କୁଅ ଛଡା ଆଉ କୋଉଠି ପାଣି ମିଳିବନି ଏଇ ବଣରେ, ଏଇ କୁଅ ଛଡା ସେବେ ଏବେ କିନ୍ତୁ ସେମିତି। ଠିକ ଅଛି, ହଉ ବାବା ଆସୁଛୁ ଆମେ, ଯିବୁ ଏବେ। କମ ତ ବଢିଆ ଏବେ ଇଏ କଲାଣି ଆଉ ଆହୁରି ସେଇଟା ଆହୁରି ଦରିଦ୍ର। ବଢିଆ ଟୋକି ଧରି ଆସି ମଦ ଫଦ ଖାଇ ଚିକେନ ମଉଜ କରିବା ଆଉ କଲା ସରକାର। ନାଇଁ ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ଆସିକି ଏମିତି ବାନ୍ଧିକିରି ଏଠି ରହୁଥିଲେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଏଇ ମନ୍ଦିର କେବଳ ଏକ ଦେଉଳ ବିଶିଷ୍ଟ ଏବଂ ଚାରିପଟେ ଏକ ଆୟତକାର ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ପଥରରେ କାନ୍ଥ ଘେରି ରାସ୍ତା ନଥିଲା ଉପରକୁ, କିଏ ଆସିକି ଉପରେ ବନେଇକି ସେମାନେ
ଏକ୍ଜିଟ୍ ଗେଟ୍। ଯଦି ପାପ କରିଥିବ ବି ବାହାରି ପାରିବନି। ଏଇଟା ମାନ୍ୟତା ଅଛି ତ। ଆଗ ପର୍ବତରେ ଅର୍ଜୁନ ପାଖରେ ଅଛି। ଏଇଟା କେଉଁ ଇଏ ବି ସେଇ ପୁରୁଣା, ବହୁତ ପୁରୁଣା ପିତ୍ତଳ ସାଉଣ୍ଡ ପଥରରେ। ଏଇଟା ଅର୍ଜୁନ ରହିବା ସ୍ଥାନ ଦେଖନ୍ତୁ। এইগুଡ଼ା ଅର୍ଜୁନ ମନ୍ଦିର କେତେ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ବା ଦୀପ ଲଗା ହେଇଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦୀପ ଲଗା ହେଇଛି। ଦେଖିକି ଫୋକସ୍ ଟିକେ କରନ୍ତୁ। ମାନ୍ୟତା ଅଛି ଏଇଟା ପୁରୀ କି ଲମ୍ବିଛି ବୋଲି। ପୁରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି। ଏଗୁଡ଼ା ମାନ୍ୟତା ଅଛି।